Challenge tayo. Pag maubos mo yan, may papremyo ako sa'yo. Kayang ubusin? Kaya? Sure ka? Ang dami niyan ha. Sige, challenge. Holy mukbang or onggoy na ogis mukbang. Okay. Dalian mo. Init. Init. Hayaan mo na mainit. Mas masarap pag mainit eh. Yan. Okay, dalian mo. Challenge eh. Ano gusto mo? Burger, pajabi, o inasal? Lang. Saman? Chicken nuggets. Chicken nuggets? Jollibee. Ano? Muna challenge? Buok. Duha? Ay. Sunday. Sige. Basta mahurot. Pag maubos mo yan, ayan. Pa-Jollibee na si Mami. Chicken nuggets at sundae. Sige, mukbang. Una pa yung siya, kanin ko. Isa pa? Ano pa? Chicken nuggets, sundae, fries. Ayan, pag naubos mo yan kadami. Wala na. Sige, challenge. Ay, kuhan po, kanin. Gusto mo? Ambot ni mo. Hindi ko alam eh. Float. Ano? Cook float. Cook float. Ang dami ah. Sige, pag naubos mo yan. Mauubos kaya niya yan? Mahurot ako lahat sa Jollibee niya. Sige. Sure ka? Yes. Basta ubusin mo yan. Ayan. Sige, pag naubos yan, talon mo na si Mami. Sige, mukbang pa, more. Mukbang pa more. Onggoy na ugis. Crunchy. Crunchy. Yummy. It's yummy. Sarap. Masarap yung chicken. Wow. Yummy. Sino nagluluto niyan? Mami. Si Mami. Kapit na mahurot kami. Agoy, talo na yata ako sa pustahan ngayon. Sa challenge. Matatalo na ata si Mami. Gamay na lang. Konti na lang talaga. Matatalo na ako nito. Konti na lang. Dalian mo. Konting-konti na lang yan. Bilis. Yummy. Ayan, mukhang matatalo na ako sa challenge ni Onggoy na Ugis. Challenge ni Mami, Onggoy na Ugis between Consday. Mukhang matatalo na ako ah. Finish? Jollibee. Finish? Ala. Dalian mo. Ala, finish. Sinong nananalo? Congrats. Ano? Congrats. Busog. Wala na busog. Kulang pa. Ala, grabe.